柏林 AB 中個車飛要3歐1張，係唔係好貴？其實你可以喺2個鐘入面同一個方向乘搭唔同嘅交通工具。我哋今日一齊試下。第一程，我哋去搭船。好多人都唔知 BVG 有船㗎。如果你好似我咁，你想坐耐啲，可以去Wannsee或者 Müggelwerderweg。落船。落咗船，我哋去Warschauer Straße。我哋首先搭巴士去Schlesisches Tor。原來 Schlesisches Tor 橋底有個舊公廁，好多人食漢堡包同埋薯條。Can I get a burger and fries? Und eine French fry. Und eine Bier bitte. Why do they have onion? Burger King is better. 食完嘢，我哋去搭 U-Bahn。Schlesisches Tor。你有冇同啲朋友一齊打機啊？有啊，嚟你屋企啊？係啊。邊個贏啊？咁我而家搭 S3去邊啊 ？Video Game Land。而家搭 S1 喺 Alexanderplatz 同埋打機。就嚟夠鐘啦，跑快啲啦！我哋上唔切啊 ！When this is out, she's gonna have so many subscribers. Wow, cool ad, right, guys? Alexanderplatz is the next one. 去到 Alexanderplatz。梗係要去電視塔打卡。咦，你都中意飲啊？係啊，我都係喎。咁啊？咦，呢度如果我哋搭得個站，有得飲多。最後我哋搭叮叮。Sorry for order. I can't sit. 2個鐘，我哋搭晒途中5種交通工具，好嘢！
8月德國就會推出特價月票，每個月咧就係9歐嘅啫，咁就唔使我哋咁講啦。係啊。If you like this video and